हो जाएगी सदमे खार इस बादाए कुरान के, हो जाएगा सदमे खार इस बाद कुरान के, फिर जोश मोहब्बत में सीनों से लगा देंगे, हो जाएंगे सदमे खार इस बाद कुरान के, फिर जोश मोहब्बत में सीनों से लगा देंगे। हम नग़्माए कुरान की दुनिया को सुना दोगे, हम नग़्माए कुरानी दुनिया को बता दोगे। हर क़ल्ब में चाहत की एक आग लगा देगा, हम नग़्माए कुरानी दुनिया को सुना देंगे। সবাই এখানে নিয়ে নেন, শেষ করে দেন। আমাদের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে, আমরা শেষ করে দেব। নতুন করে আমরা কারো সিলেট না লেখাই। রিকশাওয়ালা ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমরা সামনের জায়গাটাতে ভিড় না করি।